औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें नो डाउट बहुत सी खामियां भी पाई जाती होंगी, लेकिन तीसरी दुनिया के ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, जहाँ पर सहूलतों का फुकदान होता है, और तीसरी दुनिया के ममालिक का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है कि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है और आबादी के लिहाज से वसाइल जो है वो कम होते हैं। ये स्कारसिटी जो है, ये कमयाबी जो है, ये जो वसाइल का थोड़ा होना जो है, ये फिर मसाइल पैदा करता है। होना तो ये चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो तरक्की पजीर ममालिक के पास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपनी बड़ी आबादी को जो है वो अंगेज किया जाए। चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का मुल्क और उन्होंने उनको अंगेज किया हुआ है और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बिकती हैं। बहरहाल आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इन कैमरा ट्रायल या जेल ट्रायल, कि अगर ट्रायल जो है वो जेल में क्यों किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, या इन कैमरा कहते हैं जहाँ पर पब्लिक की एक्सेस ना हो, जर्नलिस्ट की, प्रेस की एक्सेस ना हो। ये हमारा टॉपिक है आज। नाज़रीन इकराम, जेल ट्रायल या इन कैमरा ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो रेलिवेंट कवानीन हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें जनाब पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 वो रेलिवेंट है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी रिवाइज एडिशन 2012 में जो रहनुमा असूल दिए गए हैं वो इसमें रेलिवेंट है। सेक्शन 352 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का सेक्शन 352 इसमें रेलिवेंट है। रूल 5 चैप्टर 1A ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 इसमें रेलिवेंट है। पैराग्राफ 3 ऑफ चैप्टर 1A ऑफ द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 इसमें रेलिवेंट है। ये रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जिनके तहत इसको कंडक्ट किया जाता है, जेल ट्रायल को या इन कैमरा ट्रायल को। नाज़रीन इकराम, 1987 MLD 2783 में ये करार दिया गया है, The trial of the case is to be conducted in the open court where the concerned court normally holds, but in exceptional cases a trial could be held in camera or at a place other than the normal courtroom. उनका जी जो ट्रायल है, जो केस किसी के ऊपर चलाना है, वो खुली अदालत में चलाया जाता है और चलाना चाहिए भी आम तौर पर, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम ना रहें, जब कोई गैर मामूली हालात वाक़या हो जाए, तो इसको फिर इन कैमरा यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर प्रेस की और पब्लिक की रसाई ना हो, वहाँ भी कंडक्ट किया जा सकता है। An open trial could also be held in prison if the circumstances of the case is so warranted. हालात ख़राब हैं, एक्यूज़ की जान को ख़तरा है, अमन व अमा का ख़तरा है, रश है, मसाइल हैं कौमी सलामती के हवाले से, तो फिर क्या किया जाता है, जो मुल्ज़म है ना वो तो ज़ाहिर जेल में होता है, तो फिर ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि ट्रायल जो है, मुकदमा जो चलाया जाना है वो जेल में चलाया जाए। जेल में फिर जो जज साहब हैं वहाँ जाते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है जेल ट्रायल एंड कैमरा ट्रायल के हवाले से, इन कैमरा ट्रायल और जेल ट्रायल के हवाले से ये जनरल प्रिंसिपल है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसी तरह नाज़रीन इकराम, PLD 1999 कराची 87 में ये करार दिया गया है कि इफ़ नो प्रेजुडिस वाज लाइकली टू बी काज टू एनी पार्टी और वेयर इन कंसिडर व्यू ऑफ जज, इट वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर पर्पज ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी विच रिक्वायर्ड सिक्रेसी in the name of morality, court would be competent to hold trial even in chambers and in camera. जहाँ पे कौमी सलामती की बात हो जाए, जहाँ पर यह ख़तरा हो कि किसी एक पार्टी की जान का मसला है,
کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو سکتا ہے، امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایتھکس کے حوالے سے مثلا گینگ ریپ کیسز کا ملزم ہے، وہاں پر گواہ جو ہے گینگ ریپ کے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ساری دنیا کے سامنے، اس طرح کے معاملات میں پھر آپ چیمبر میں، یعنی کہ جج صاحب اپنے کمرے میں، عدالت نہیں بلکہ کمرے میں ان کیمرہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ پریس کی اور عوام کی رسائی نہ ہو، چیمبر میں، یا جیل کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح PLD 2006 کراچی 6-9، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹرائل کر لیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام PLD 2006 کراچی 6-9، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروانا چاہتی ہے تھرو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے انتظامات کرے۔ اگر گورنمنٹ انتظامات نہیں کر سکتی تو وہ پارٹی جو ہے وہ فریق خود خرچہ کر کے ویڈیو کانفرنس کا اگر ارینج کر سکتا ہے تو کورٹ کو اس کی یہ ریکویسٹ مان لینی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام نریٹ کیا گیا ہے 1991 MLD 739 میں، اس میں یہ کہا گیا ہے in certain eventualities the hawking of a particular trial in the courthouse may not be possible or practical, keeping in view the security of the accused, the danger of the rescue or the law and order situation. law and امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ملزم کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے اس صورتحال میں جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کو اختیارات ہوتے ہیں، DC کو، یا پھر ہوم سیکٹری جو پورے صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے یہ انٹرنل معاملات کا، وہ جو ہے وہ holding an option that the trial in courthouse will be against the interest of security of the accused or that there is some danger or law and order situation کو خطرہ ہے، تو وہ پھر ریکویسٹ کریں گے کورٹ سے کہ جناب آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں جہاں پبلک کی رسائی نہ ہو، یا جیل کے اندر کر لیں یا چیمبر میں کر لیں اپنے میں۔ ناظرین اکرام 2013 SCMAR 203 میں یہ کہا گیا ہے کہ in appropriate cases evidence of a rape victim should be recorded through video conferencing so that the victims, particularly juvenile victims, do not need to be present in the court۔ یہ جو ریپ کے کیسز ہیں خاص طور پہ جس پہ بچے انوالو ہوتے ہیں، ان کیسز میں اس کی جو پریکٹیکیبلٹی ہے اس کی کہ ان کیمرہ ہو یا جیل میں ہو، یہی ہے کہ وہ ویڈیو کے ذریعے اس میں شامل ہو جائیں اور خود جیلوں میں نہ آئیں، ویڈیو میں ہو جائے یا ان کیمرہ ہو جائے یا جیل میں ہی اس کا کیا جائے، وہ عدالت میں نہ آئیں۔ ناظرین اکرام PLD 2017 لاہور 698 2017 CLC 1718 PLD 2018 اسلام آباد 148 PLD 2019 اسلام آباد 453 PLD 2019 اسلام آباد 434۔ ناظرین اکرام اس میں قرار دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ الاؤڈ فیملی کورٹس ٹو کنڈکٹ پروسیڈنگ تھرو اسکائپ ویڈیو لنک، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو فیملی کورٹ ہیں وہ اپنے کیسز کی اسکائپ کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے کر سکتی ہیں پروسیڈنگ۔ ایون جو اب تو سول کیسز میں بھی جو ہے وہ آپ ایویڈنس اسکائپ پہ کروا دیتے ہیں، باہر دنیا جو بیٹھی ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ has also in a number of its decision permitted use of video technology for recording evidence۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اجازت دی ہے کہ ویڈیو ٹیکنالوجی سے آپ ایویڈنس کا ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام 2013 SMAR 203، اس میں کہا گیا کہ ان گینگ ریپ کیسز ویئر دیر از اے تھریٹ ٹو بی لائف آف دی وکٹمس، جو وکٹم ہوتا ہے متاثرہ فریق ہوتا ہے گینگ ریپ کیسز میں، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بیان دینے جائے گا، گواہی کے لیے جائے گا تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا، تو ان کیسز میں بھی جو ہے یا اس کے فیملی ممبرز کو خطرہ ہوتا ہے جان کا، تو سچ پریکٹس کین بی اڈاپٹیڈ کہ آپ ان کا ٹرائل جو ہے وہ یا تو جیل میں کر لیں یا چیمبر میں کر لیں، ان کیمرہ کر لیں۔
ट्रायल फॉर रेप शुड बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड आफ्टर रेगुलर कोर्ट्स। आप जब रेगुलर कोर्ट टाइम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इन कैमरा चैम्बर में कर लें या कोर्ट में कर लें, लेकिन सब कुछ बंद हो चुका। इन कैमरे का मतलब कि पब्लिक की एक्सेस नहीं होगी। इन कैमरे का मतलब एक और भी है कि वहाँ पर इनकी एक्सेस भी नहीं होगी, जर्नलिस्ट की, मीडिया की एक्सेस नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, PLD 2017 लाहौर 698, इसमें यह कहा गया है फ्रॉम द laws, case laws, following categories of witnesses can be permitted to give evidence through video link। वीडियो लिंक के ज़रिए भी जो है वो गवाहान को इजाज़त है कि वो रिकॉर्डिंग करा सकें। किन किन गवाहान को जी? जो अदालत से दूर है, उस शहर में नहीं है, कराची है, लाहौर में रिकॉर्डिंग करानी है, तो विटनेस अवे फ्रॉम द कोर्ट। ऑफिशियल विटनेस, सरकारी कोई मामलात हैं उनके गवाहान हैं, अब वो लाहौर से कराची या इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा तो उसका टाइम लगेगा, वो वीडियो पे ही अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है। इसी तरह जो मेंटल डिसऑर्डर या उनको कुछ मसाइल हैं, वो आ जा नहीं सकते, फ़िज़िकली मसाइल हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, इस हवाले से ऐसे जिनकी जान को ख़तरा है, डर है, खौफ है कि उनको मार दिया जाएगा अगर उन्होंने बयान दिया, तो वो लोग भी। इसी तरह जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स हैं, जिनके साथ जिनसी हुआ है, तशद्दुद जुराइम हुए हुए हैं, वो भी डरते हैं, उनको उनके लिए भी यही है। इसी तरह टेररिज्म के हवाले से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू टेररिस्ट, सेक्सुअल और एनी अदर सीरियस ऑफेंस, दहशत गर्दी के मुकदमात में भी ये होता है कि ट्रायल उनका फिर इन कैमरा किया जाता है या जेल में किया जाता है और या चैम्बर में किया जाता है। दिस इज़ द थिंग। इस तरह के गवाहान जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, 1991 MLD 739 लाहौर, इसमें यह कहा गया कि रूल 3 ऑफ पार्ट A ऑफ चैप्टर 1 ऑफ वॉल्यूम 3 ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट मेक रेफरेंस टू सेक्शन 352 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड प्रोवाइड that the discretion to exclude the public from the ordinary courtroom vests in the magistrate, and if he for any reason wishes to exclude the public or by holding court in a building such as jail to which the public is not admitted, he shall obtain the sanction of the government through the district magistrate and should inform the high court that the sanction has been recorded by the government। तो जनाब सेक्शन 352 ये कहता है, इसमें यह कहा गया है कि समात इन कैमरा करने के लिए या किसी ख़ास बिल्डिंग में करने के लिए या जेल में करने के लिए कि वहाँ पर कोई पब्लिक बंदा ना आए, आम आदमी ना आए, प्रेस की एक्सेस ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इख्तियारात दिए हुए हैं कि वो सब का इंतज़ाम करेगा और इन लोगों को रोकेगा कि वो वहाँ पर पब्लिक ना जाए, जर्नलिस्ट ना जाएं जहाँ पर ये हुआ है। उनको हुकूमत से इस हवाले से इजाज़त लेनी पड़ेगी, ये कंडक्ट कराने के लिए थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये इजाज़त मिलेगी कि हम इस तरह कंडक्ट करना चाह रहे हैं ये जो ट्रायल है। तो नाज़रीन इकराम, ये एक तरीक़ाकार है जान बचाने के हवाले से कि आप किसी की जान बचाना चाहते हैं, रोला रप्पा ना पड़े। जैसे अब हमारे यहाँ पे लाहौर में ये था कि जो एहतसाब अदालतें और आम सेशन कोर्ट्स की कोर्ट्स इकट्ठी थी कुछ अर्सा पहले, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जनाब रोज़ ही एहतसाब अदालत में सियासतदान आते थे, सारा रास्ते ब्लॉक, सड़कें ब्लॉक, साइलिन के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे। अब वो यहाँ से उठाकर कोर्ट्स कहीं और भिजवा दी गई हैं। नाज़रीन इकराम, एक अहम आखिर में जजमेंट PLD 1996 WP लाहौर 562 कि क्या इन कैमरा ट्रायल, चैम्बर में ट्रायल या जेल में ट्रायल जो है उसमें लीगल प्रोफेशन के लोग जा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं।
صرف وہی لیگل پروفیشن وکلا جا سکتے ہیں جو فریقین کی طرف سے نامینیٹ ہوئے ہیں ایز اے کونسل، ویسے وکلا نہیں اس میں بھی شامل ہو سکیں گے۔ No doubt, under Section 22 of the Legal Practitioners and Bar Council Act 1965, an advocate has a right to appear, plead and act in any court or tribunal in Pakistan. انہوں نے کہا جناب لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کا سیکشن 22 یہ کہتا ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کسی بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن اسے بریف بھی کر سکتے ہیں، بٹ ہی کینٹ ایز اے میٹر آف right makes his appearance in court to watch a proceeding in which he has not been duly instructed or engaged. لیکن ایسی عدالت میں وہ پیش نہیں ہو سکتے جہاں پر ان کو نہیں کیا گیا، جو ہے وہ انگیج نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو جس میں ہم نے ان کیمرہ یا چیمبر میں یا جیل میں پروسیڈنگ کے حوالے سے بات کی کہ اس میں دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ کسی کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی بندہ ہچکچاتا ہے ایویڈنس دینے کے لیے، تو اس میں پھر یا امن و امان کا معاملہ ہے، ٹیررسٹ ہیں، ریپ کیسز کے ہیں، یا بچوں کا کوئی معاملہ ہے افینس کا۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی گفتگو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔